हेलो हाय जय सीताराम आपण मानक गोटे नुआ एपिसोड पुणी स्वागत। आज जो ब्लॉगटी सेटा आम इतिहास बा हिस्टोरी विषय रे। चलंतु आज बुली जिबा नीलगिर जगन्नाथ मंदिर और नीलगिर राजबाटी बा राज पैलेस। तो डेरी करबानी वीडियो को स्टार्ट करबा। तो चलंतु वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु और वीडियो रे मजा नियंतु। ये होची नीलगिरीर श्री श्री जगन्नाथ मंदिर। बंधु माने ये मंदिरटी बहुत पुराना। राजा महाराजा अमल रे मंदिरटी स्थापन होइथिला। पुरी जगन्नाथ मंदिर रे जो बळी भाव रे खजा एवं अन्न प्रसाद भोग लागे एठी भी मध्य सेही भली भाव रे सेम भोग लागे। ये होची गरुड़ स्तंभ कला मुगुनी रे तैयारी। मन भरी देखी दिंतु। ये होची जगन्नाथ मंदिर प्रवेश द्वार। मंदिर रे बाम पार्श्व रही सुंदर राजप्रसाद एवं ता बाम पटक रही सुंदर नीलगिरी पर्वतमाला। तो ये होची आम सामनार बड़ दांड। आहा एठी भी मध्य वर्ष को 12 मास भक्त मानकर भिड़ जमी थाए। तो चलंतु मु आपनको मंदिर रे पूरा दर्शन करेबी आउ मंदिर रे आखपाखर दर्शन भी करेबी। तो चलंतु मंदिर दर्शन करेबी। ये होची स्नान मंडप। चलंतु आपनको मु मंदिर रे पछ पार्श्व को नेकी बुलेई आनी। ये होची मंदिर रे बाम पटर रास्ता। ये होची मेघनाथ पाचिर। आपण वर्तमान मंदिर रे बाम पटरे द्वार देखुछंती। ए होची देउलर पछ भाग। श्री जगन्नाथ जोंटी तांको विग्रह मूर्ति जोंटी स्थापन होईची ताहार पछ पार्श्व। मंदिर बाम पटकू आमर रही नीलगिर राजबाटिका। तो ये से राजबाटिकार पछ पार्श्व। तो आपण माने देखुचंती जो वर्तमान चित्र सी होची नीलगिर राज पैलेस बा राजबाटिका। तो चलंतु वर्तमान आम राजबाटी भितर को जीवा और गोटी गोटी जिनस बुलिकी देखिबा। ये होची राजबाटीर मुख्य द्वार। तो चलंतु आमे राजबाटी भितर को जीवा। मु आज नीलगिर राजबाटी विषय रे आपण मानको बुझेई कहिबी। एते ख्रीष्टाब्द एटा तैयारी होइतिला आ नीलगिरी राजा केबेठु शासन करथिले केबे केबे तांकर रूलिंग चलीथिला। तो ए पर्यंत को राजांकर शासन अछि नीलगिरी। तो देखंतु वीडियो को मजा नि। वर्तमान मु नीलगिरी राजबाटी रे जो जो राजा माने जेबेठु शासन करी आसीथिले मो तांकर ना आ को समय रु को समय पर्यंत तांको शासन काल थिला से सब विषय रे गोटी गोटी करी बुझाइबी। इतिहासर पृष्ठा लौटिले आमे जहा जानिबा को पाऊ नीलगिरी राज्य रे प्रथमे जो राजा शासन आरंभ करथिले तांको नाम होची श्री श्री नारायण सिंह भुजंग मंदत वीरभूषण हरिचंद्रन। ओ तांकर शासन काल थिला 1521 मसीहा रु 1564 मसीहा। 2 नंबर तांको परे जो राजा राजत्व आरंभ करथिले तांको नाम होची श्री श्री रामचंद्र मर्दराज हरिचंदन। ओ तांकर शासन काल थिला 1797 रु 1832। ओ तांको परे जो राजा शासन आरंभ करथिले तांको नाम होची श्री श्री गोविंद चंद्र मर्दराज हरिचंदन। ओ तांकर शासन कालर समय थिला 1832 मसीहा रु 1833 मसीहा। बहुत शॉर्ट टाइम सी तांको शासन काल करथिले। तो कारण आम पाखर तो स्पष्ट जना नहीं कि इतिहास रे सेमिति कोनोसी किछि वर्णना नहीं। तो तांको भार संभाळिबा पई तत्कालर रानी
ମା ଚିରାଦେବୀ ସେ ଶାସନକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳର ସମାଧି ଥିଲା 1833 ମସିହାରୁ 1843 ମସିହା। ରାନୀ ଚିରାଦେବୀଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳର ସମୟ ଥିଲା 1843 ମସିହାରୁ 1893 ମସିହା। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳର ସମୟ ଥିଲା 1893 ମସିହାରୁ 1913 ମସିହା। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଆଇନାରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମଧନ୍ୟରେ ନାମିତ ହୋଇଅଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳର ସମୟ ଥିଲା 1913 ମସିହାରୁ 1948 ମସିହା ଓ କାଳକ୍ରମେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ 1948 ମସିହାରୁ 1960 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳର ସମୟ ହେଉଛି 1960 ମସିହାରୁ 2001 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସତ କଥା ହେଲା ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ରୁଲ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ରଜା ପ୍ୟାଲେସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଛାଟବାଟ ସେ ରଜା ଉଆସ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ 30 ମେ 2001 ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ରହି ରହି ବୋର୍ ହୋଇଗଲେଣି ତ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନୀଳଗିରିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ନୀଳଗିରିର ରାଜ ପ୍ୟାଲେସକୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ଅଛି ଓ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବାମ ପଟକୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତମାଳା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ରଜାରାଣୀଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ବା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୂଅ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କୂଅଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କର କୂଅ। ତ ଏଠୁ ତାଙ୍କର ପାଣି ଯାଇକି ସିଏ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାଟି ଦେଖେଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ବା ରାଣୀ ଏଇଠି ହିଁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନାନାଗାର ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ସତ, ଏଟା ଏତେ ଭିତରକୁ ଡିପ୍ ଅଛି ଯେ ଏକା ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମିଂରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରିଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ମୋତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଆସିଲି ତ ସେତିକି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଡିପ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ସେଠିକି ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମାଛ ଏବଂ କଇଁଛ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମେ ବି ଏଇ ଥାଉ କହିତେ ଗୋଟେ କଇଁଛଟି ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ କଇଁଛଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
कोउटी देखंतु केते हाइट रे आमे थिलु केते हाइट रे ये गाधेया पई स्नान करिया पई रही से टाइम रे आहुरी केते सुंदर देखा होतो। बर्तमान जो सामने आप देखुं जो पाहुच होइछि एटा होछि रानी गुंफा ये रानी जो स्नान करुले तो सीधा कहीं देखु नथिले सी एपटे आसिकी ये भीतर गोटे अंडरग्राउंड होइछि वर्तमान क्रम रे जेटा वर्तमान पानी भर्ती जाइछि पाहुच भीतर भीतर अछि पार्टी करन बट सेटा वर्तमान देखा जाउनी तो सेटा तार मुख्य जिनस एटा रानी आसिकी गाधौले तो कालक्रम वर्तमान सेटा बंद हो जाइछि तो जी पारा मो संभव है मुझे देखी तो सीधा चित्र यहाँ जेटा हूँ रानी गुंफा तो जो से स्नान करते। हेलो हाय तो आजिका वीडियो एतिकी नीलगिरी राजा स्पेलेस आपण मैंने देखिले तो कमेंट माध्यम जनइबे केमी लगे राजा स्पेलेस तो चलतु आजिकार वीडियो ये स्टॉप करवा तो मुझे चलली बाय बाय जय सीताराम समस्ते भल रुहतु जय जगन्नाथ जय सीताराम पुणी गोटे नुआ वीडियो रे आपन देखा तो बाय बाय।